Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Aziza dengan NIM 12220404168 dari kelas 5D. Usolli sunnata li kusufi syamsi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Usolli sunnata li khusufil qamari raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya illadzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya ada sholat khauf, yaitu sholat di mana dilaksanakannya ketika terjadi peperangan. Nah, untuk pelaksanaannya itu tuh dilihat tata caranya dilihat dari kedudukan di mana kedudukan si musuhnya. Apabila musuhnya itu terletak di bukan di arah kiblat, maka imam membagikan makmum ke dalam dua pasukan. Pasukan yang pertama berdiri di belakang makmum, kemudian pasukan yang kedua itu berdiri di belakang pasukan yang pertama. Nah, kemudian pelaksanaannya imam dan pasukan pertama melaksanakan sholat, sedangkan pasukan kedua itu menjaganya. Nah, setelah imam dan pasukan pertama selesai melaksanakan rakaat yang pertama, maka selanjutnya pasukan yang pertama itu melanjutkan sholatnya sendiri, tidak bebarengan dengan imam. Nah, setelah pasukan pertama selesai, kemudian gantian pasukan kedua maju ke belakang imam dan pasukan yang pertama itu menjaganya. Nah, setelah itu di sini posisinya imam itu sedang rakaat kedua dan pasukan yang kedua ini rakaat pertama, kemudian melaksanakan sholat bebarengan dengan imam. Nah, ketika imam sudah atahiyat akhir,
dan salam, maka pasukan yang kedua ini tuh berdiri lagi karena mereka baru melaksanakan 1 rakaat dan menyelesaikan rakaat keduanya tanpa imam begitu. Nah, kemudian tata cara yang kedua ketika musuh berada di hadapan kiblat, maka imam dan makmum bebarengan melaksanakan sholatnya, tetapi ketika sujud pasukan yang kedua ini tidak bareng sujudnya dengan pasukan pertama dan imam, tetapi bergantian. Ketika pasukan yang pertama telah selesai sujudnya, maka pasukan yang kedua sujud, seperti itu. Adapun untuk bacaannya yaitu sama dengan seperti sholat biasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sholat jama'. Nah, sholat jama' di sini terbagi menjadi 2, yaitu jama' takdim dan jama' takhir. Jama' takdim yaitu sholat yang dilaksanakannya sholat yang didahulukan. Contohnya ketika akan menjama sholat zuhur dan asar. Nah, maka sholat asarnya itu didahulukan, dikerjakannya di sholat ketika sholat zuhur. Nah, kalau misalkan jama' takhir itu kebalikannya, yaitu dilaksanakannya di akhir. Misalkan ketika kita akan menjama takhir sholat maghrib, maka sholat maghribnya tersebut dilaksanakan ketika sholat isya, seperti itu. Dan praktiknya seperti ini. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang tadi adalah praktik dari sholat jama' takdim dan niat untuk sholat zuhur. Adapun untuk sholat asarnya, niatnya yaitu usolli fardul asri 4 rakaatin jam'an takdiman ma'a zuhri fardhu lillahi ta'ala. Untuk pelaksanaannya sama, dilanjut dengan takbiratul ihram, baca al-fatihah, kemudian surat pendek, ruku, itidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud kembali, dan at-tahiyat akhir. Nah, pelaksanaannya untuk sholat jama' itu tetap 4 rakaat. Kemudian selanjutnya yaitu sholat jama' takhir. Untuk tata caranya sama seperti jama' takdim tadi, cuman pelaksanaannya tuh dilaksanakan di akhir ya. Dan niatnya seperti ini. Contohnya saya akan menjama sholat maghrib yang dijama' takhir ke isya. Maka niatnya seperti ini. Untuk niat untuk sholat maghribnya, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin jam'an takhiron ma'al isya'i lillahi ta'ala. Nah, bisa dilaksanakan dulu sholat maghrib, kemudian setelah salam berdiri kembali dan dilanjutkan sholat isya dengan niat usolli fardhol isya'i 4 rakaatin jam'an takhiron ma'al maghribi fardhol lillahi ta'ala. Untuk tata caranya sama seperti jama' takdim tadi, seperti biasa 4 rakaat. Nah, kemudian selanjutnya ada sholat qosor.
sholat qashar di sini hanya bisa dilakukan untuk sholat yang terdiri dari 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, di sini qashar di sini adalah diringkas. Yang asalnya 4 rakaat, maka diringkas menjadi 2 rakaat. Selain sholat yang 4 rakaat, maka tidak bisa untuk diqashar. Untuk niatnya, contohnya saya akan mengqashar sholat zuhur, maka niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qasron fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Praktiknya seperti ini. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya illadzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna shanaka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min shay'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika